সঙ্গে হাজির হয়েছি। এটা খানিকটা আড্ডাই বলা যেতে পারে, মুখোমুখি আপনাদের সঙ্গে আলাপচারিতা, এবং তাতে করে অনেকগুলি নতুন সূত্র উঠে আসবে। আমরা সাধারণভাবে যেটা সব উৎসবে দেখি না, শুধুমাত্র পারফরমেন্সের মধ্যেই আটকে থাকে। এবং আজকের আমাদের যে বিষয় সেটা হচ্ছে কালচারাল জার্নি অফ থিয়েটার, মাই স্টেট টু ইয়ার্স। অর্থাৎ থিয়েটারের এই যে সাংস্কৃতিক একটি সফর, একটি যাত্রা, এই যে আপনারা লক্ষ্য করবেন এই রঙ্গোৎসবে নানান জায়গা থেকে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে থিয়েটার নিয়ে মানুষজন আসছেন। পশ্চিমবঙ্গেরও নানান জায়গা থেকে মানুষজন তাদের কাজ নিয়ে আমাদের এই উৎসবে তারা সামিল হয়েছেন। এবং যেরকমটা আমরা বলছিলাম যে পারফরমেন্সের আগে পরে নানান রকম এই যে ইন্টারাকশন, এই যে কথোপকথন, তার সুযোগ থাকছে। সেইটা বোধহয় বড় বাংময় করে তুলছে এই উৎসবকে। নতুন কতগুলো চিন্তার সূত্র আমরা পাচ্ছি। আমরা আমাদের এই আলোচনায় ঢুকবো, প্রথমত যেইটা আমাদের বুঝে নিতে হবে, এই যে সাংস্কৃতিক যে সফর থিয়েটারের, সেইখানে এই জার্নি শব্দটা যেটা আমাদের এই বিষয়তে রয়েছে, আশিস দা এবং সুভাষবাবু দুজনেই বলবেন। এবং আপনারা জানেন যে আশিস গোস্বামী, ডক্টর আশিস গোস্বামী, তিনি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ অনেক বছর ধরে করে আসছেন। বলা যায় আমাদের বাংলা থিয়েটার এবং ভারতবর্ষের থিয়েটারেরও কতকটা চলমান আর্কাইভের মতো। ঠিক যে সময় আমরা দেখছি যে মূলত ডকুমেন্টেশন থেকে আমরা সরে যাচ্ছি, আমরা খুব গভীর কোনো কথা, গভীর কোনো চিন্তা, সেটাকে আমরা ধরে রাখতে তত চাই না। আমাদের এই যে রিল নির্ভর সময়, মোটামুটি 30 সেকেন্ড যার স্থায়িত্ব, সেই সময় আশিসদা কিন্তু অনেক দশক ধরে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে আসছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন উৎসবে যাওয়া, সেখানকার বিভিন্ন পরিচালক, নাট্যকর্মী, তাদের সঙ্গে এক ধরনের আলাপচারিতা করা, অর্থাৎ যে সাংস্কৃতিক অভিযোজনের কথা আমরা বুঝতে চাইছি আজকের এই সেমিনার থেকে, আলোচনা সভা থেকে, সেইটা আশিসদা অনেকদিন ধরে করে আসছেন। এবং অন্যদিকে সুভাষবাবু, যার থিয়েটার আপনারা দেখবেন আজকে খানিকটা পরেই, তিনি কিন্তু উড়িষ্যায় বহু কাল ধরে, প্রায় 3 দশক ধরে, তিনিও একটি চেষ্টা করে যাচ্ছেন মিরর থিয়েটার নাট্যদলের মাধ্যমে সেখানকার সংস্কৃতিকে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার সংস্কৃতির সঙ্গে একরকম ধাক্কাধাক্কির মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে এক ধরনের নতুন সংস্কৃতি তুলে আনার, এবং সেইটা ভারতের নানান জায়গায়, এমনকি ভারতের বাইরেও নানান জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার। তো এখন কথা হচ্ছে, আমরা প্রথমে সুভাষবাবুর কাছে যাব। সুভাষবাবু, আমার মনে আছে যে আশিসদার সঙ্গে একটু আগেই কথা হচ্ছিল, বেশ কয়েক বছর আগে। এবং আপনাদের বলে রাখি যে সুভাষবাবু বাংলা বুঝতে পারেন, ইংরেজিও তিনি বুঝতে পারেন, তিনি মূলত হিন্দিতে বলবেন, এবং আমি এবং আশিসদা সেই কথাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। এবং আমার মনে হয় না যে আপনাদের কোথাও বুঝতে অসুবিধা হবে, যেমনভাবে এখানে নানান ভাষার থিয়েটার রয়েছে এবং থিয়েটারের একটা নিজস্ব ভাষা থাকে, ফলে সেইটা আপনাদেরকে নিশ্চয়ই স্পর্শ করবে। এবং আমরা আলোচনার শেষে খানিকটা সময় নিশ্চয়ই আমরা পাবো, যেখানে আমরা কতগুলি প্রশ্ন, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্ন আমরা নেব। তো যে কথা হচ্ছিল যে আন্ডার দ্য শালট্রি ফেস্টিভ্যালে বেশ কয়েক বছর আগে আমার মনে আছে যে আশিসদাও ছিলেন, আমিও সেখানে থাকতে পেরেছিলাম। তো সেখানে সুবোধ পটনায়ক, যিনি আপনার বলা যায় পূর্বসূরি উড়িষ্যা থিয়েটারে, তার সঙ্গে খানিক কথার সুযোগ হচ্ছিল। তো তিনি বলছিলেন যে তিনি কীভাবে একটা সময় পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে প্রায় বাদলবাবুর কাছে, এবং ওনার সামান্য কিছু জমানো সঞ্চয় সেইটা নিয়ে ওনার পায়ের কাছে রেখে বলেছিলেন যে আমি আপনার সঙ্গে থিয়েটার করতে চাই। এই যে কোথাও একটা অন্য প্রদেশের একজন থিয়েটার কর্মী, অন্য প্রদেশের একজন সফল থিয়েটার কর্মী, তিনি কোথাও আসছেন আরেকটি প্রদেশে, এবং সেখানকার মানুষের থিয়েটার, সেখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন, এবং তার মধ্যে দিয়ে একটা নতুন ধরনের খোঁজ হচ্ছে। সেইটা আপনি তো সুবোধবাবুর বেশ খানিকটা পরে আপনি থিয়েটার করতে আসছেন, খানিকটা পরে, এবং আমরাও এখন এই মুহূর্তে এই বছর বাদলবাবুর 100 বছর। তো ফলে সেই সময়টাকে যদি আমরা বুঝতে চাই, এবং সেই যে ধারা, সাংস্কৃতিক সফরের যে ধারা, থিয়েটারের যে আদান প্রদান, তার যে ধারা, এবং এই বছর আপনারা জানেন যে হাবিব তানভীরেরও 100 বছর। তিনিও কিন্তু শহর ছেড়ে, সেন্টার ছেড়ে বারবার ফ্রিঞ্জেসের দিকে গেছেন, প্রান্তিক মানুষের কাছে গেছেন, এবং একটা সাংস্কৃতিক বিনিময় করবার চেষ্টা করেছেন। সেই জায়গা থেকে এই সময় দাঁড়িয়ে আপনার কেমন কি মনে হয় যে উড়িষ্যায় সেই চর্চা কতখানি চলছে, এবং বাইরেও আপনি সেই চর্চা কতখানি দেখছেন? सभी को नमस्कार। विशेष रूप से आशीष दा को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और इन्होंने मेरा प्ले भी देखा हुआ है।
तो मुझे जब लगा, मैं जब देखा कि इस सेमिनार में दादा आने वाले हैं, और मैं खुद को भाग्यशाली माना करता हूं, क्योंकि ये इनका एक रिसर्च वर्ल्ड है थिएटर के बारे में, विशेष करके बांग्ला थिएटर के बारे में। और ऐसा नहीं है कि आशीष दा को अगर जो थिएटर करता है ऑल ओवर इंडिया में और एब्रॉड में, इनको नहीं जानता, हर कोई जानता है। और जब मेरे गुरु सुबोध पटनायक जी ने यहाँ आने से पहले, या फिर मैं जब शांतिपुर में हम लोग की हुई थी, उससे पहले दादा के बारे में बात किया था, जाना उनसे मिलना। तो ये मेरे गुरु के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। करीब 10 साल रहा नाट्य चेतना में भुवनेश्वर में सुबोध राजे साहब, और हमने काम किया हुआ है। और उससे पहले हमने एक थिएटर ग्रुप किया हुआ था। मैं थोड़ा सा अपने बारे में कह देता हूँ, जो आपको समझने में थोड़ा सा मदद हो जाएगा। 1993 पिछले 32 सालों से हम लोग उड़ीसा के वेस्ट साइड, जहाँ संबलपुर, सुंदरगढ़, राउरकेला और झारसुगुड़ा होता है, मैं झारसुगुड़ा कह के एक जिला है, वहीं से एकदम नज़दीक बेलपहाड़ करके एक छोटा सा इंडस्ट्रियल टाउन है, वहाँ हम लोग अपना ग्रुप चलाते हैं। खुद का ओपन एयर स्टेज है छोटा सा, एक रिहर्सल रूम है बड़ा सा, एक गेस्ट रूम है, और बहुत स्पेस है जहाँ हजारों ऑडियंस बैठ सकते हैं। खुद का लाइट है, खुद का साउंड है, मन लगता है वहाँ, मंच सजता है और नाटक होता है, और ऑडियंस का भी प्यार रहता है। तो ये एडिक्ट हो चुके हैं हम और मेरे ऑडियंस, जो हमेशा कुछ नया नया नाटक देखने के लिए प्रस्तुत करते हैं। और हम रेगुलर एक नेशनल थिएटर भी करते हैं, ये पिछले मेरे ख्याल से 10 साल हुआ होगा। और इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि एकदम बड़ा बड़ा स्टोरी, एकदम बड़ा बड़ा कहानी लेके नाटक नहीं करने के लिए मैं कहानी लेता हूँ मेरे मिट्टी से, मेरे संस्कृति से। मैं एक्टर लेता हूँ वो विक्टिम से, जिस घटना वहां हुआ होगा और उसी के बच्चों को द्वारा वो नाटक किया जाएगा। आज हम लोग जो रेड वाटर, लाल पाइन, जो जिसको हम कहते हैं हीराकुद बांध के ऊपर का ये नाटक किया गया है। आप देखेंगे, हो सकता है वो जो बच्चे थिएटर कर रहे हैं, हो सकता है आपको ज्यादा वो आर्ट फॉर्म, वो टेक्नोलॉजी उसके मुंह पर नहीं आए, वो शायद आपको नहीं दिखे, लेकिन दिखेगा वो दर्द, क्योंकि उन्हीं की खुद की वो कहानी है। हम लोग कोशिश करते हैं वही कहानी लेके सारे भारत में और अब्रॉड में जाएं और दिखाएं कि एक्चुअली क्या क्या उस एरिया में, उस अंचल में, उस कहानी में हुआ था। सर ने कहा था कि जैसे कि नाटक बहुत बड़ा चीज़ है, मैं जहाँ समझता हूँ। और पहले, इससे पहले भी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे कि मैं बकता नहीं हूँ, मैं अच्छा बोल नहीं पाता। मैं कोशिश करता हूँ नाटक लिखने के लिए और करने के लिए। तो मैं एक स्पीकर नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बात अगर मौका मिलता है तो क्यों नहीं कहा। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा जो आपको पूछेगा, बताओ आपके बारे में, हम सुनना चाहते हैं। वही तो नाटक है। 1 घंटा मुझे समय देते हैं, मेरी कहानी, मेरा दर्द, मेरा थिएटर आपके सामने लेने के लिए। ये एक ऐसा थिएटर है जो कोशिश करते हैं कि अपना बारे में रखने के लिए। पहले तो मुझे बहुत सिमिलर लगा जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, संबलपुर, झारसुगुड़ा में, वहां की भी एक प्रख्यात देवी है सबले, और यहाँ बरोमा करके एक देवी हैं जो मैं नजदीक रहता हूँ। पूरा मुझे सिमिलर लगा, मुझे लगा उस माँ के साथ से इस माँ के आंगन में, उस माँ की आंचल में मुझे भेजा गया है कि देखो मेरा बेटा जा रहा है,
तुम वहाँ संभाल के रखना। तो ये कनेक्शन एक लगा, ये अच्छा लगा। मैं जब पहुंचा तो देखा ये एक एनवायरनमेंट ऐसा, और मैं दूसरा कहीं हमको रखा जाता तो हमको पता नहीं चलता। जब हम वहाँ ठहरे तो हमको पता चला कि ये तो एक कनेक्शन मिल गया कि वहीं से हम लोग जहाँ मेरे देवी को लंकेश्वरी भी कहा जाता है। अगर अब इतिहास देखें, मैं जहाँ संबलपुर में रहता हूँ, अगर माइथोलॉजिकल देखा जाए तो जब हनुमान जी और लंकेश्वरी का युद्ध हुआ तब लंकेश्वरी हारी तो आके संबलपुर में बसी। और बंगाल के साथ भी संबलपुर का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, जैसे कि कल्चर कनेक्शन मैं कहता हूं। जब एक बंगाल के एक सूबेदार थे, एक मंत्री थे कला पहाड़, आपको पता होगा कि नहीं होगा मुझे याद नहीं, वो हर एक मंदिर तोड़ना चाहते थे उड़ीसा के, हर एक मंदिर, और यहां तक कि पूरी जगन्नाथ मंदिर में वो लोग उनको गए थे। और उन्हीं के डर से उनको जगन्नाथ जी को छिपाया गया था। इतना खूंखार थे, हालांकि वो हिंदू थे। फिर हुआ ऐसा कि वो आए मेरे यहां और सामलाई मंदिर को तोड़ने के लिए। रात को पहुंचे, लाखों सैनिक थे। फिर राजा को वहां का सपना हुआ कि वो तो आ रहा है तोड़ने के लिए, तू एक काम कर, तू आराम से सो जा, मैं हूं तेरे पास। सवेरे जब देखा गया तो हजारों सैनिक मरे पड़े हुए हैं, और जो कला पहाड़ है वो पानी में उसका डेड बॉडी तैर रहा है। तो इंक्वायरी किया गया तो कोई लेडी आई हुई थी, कोई महिला आई हुई थी, सबको दही देके चली गई और सबने अपना दम तोड़ दिया। और आज भी वही कला पहाड़ का समाधि मेरे यहाँ है। तो एक सोच रही है कि उस टाइम का जो देवी थे, और मैं जो कनेक्शन जो बताया कि मेरे नैयाटी में आए और बर्मा का आपने दर्शन किया, तो ये कनेक्शन बन जाता है। और एक कनेक्शन जो बनता है, मैं अभी थोड़ी देर वहां चल के आ रहा था, मेरे कुछ लड़कियां और हमने, और हम चौंक गए। मेरे यहाँ 32 साल पहले एक फेमस हुआ था गाना, छी 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 रे नानी करके, अभी वहां बज रहा है। मैं चौंक गया, क्योंकि इससे पहले तो चलिए 50 साल पहले रंगावती हिट हुआ था, और जो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनके बड़े भाई हैं जो गाए हुए थे, जितेंद्र हरिपाल जी, जिनको पद्मश्री मिला हुआ है। तो हम चौंक गए, यार यही तो, और क्या हो सकता है कल्चरल लिंक वहां का और बंगाल का। मेरे वहां का गाना जो 32 साल पहले हिट हुआ था अभी बज रहा है बंगाल में। तो ये मुझे लगा कि मैं बंगाल में नहीं, अपने घर में हूं और अपने परिवार के साथ में। उड़ीसा से और बंगाल में कल्चरल सिंबलिंग तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अगर आप लिया जाए जो यात्रा अभी जो बंगाल से निकल कर आई और अभी उड़ीसा में धीरे धीरे वो फैला है। मैं नहीं जानता कि अभी बंगाल में यात्रा चलता कि नहीं चलता, क्योंकि मेरे यहाँ खूब चलता है। और एक यात्रा का कीमत एक नाइट में 25 लाख से कम नहीं होता है, और एक यात्रा टीम में 500 से कम कलाकार नहीं रहते हैं, एक्टिंग करते हैं, और वो प्रोफेशनल हो गया, इतना बड़ा हो गया। अब वो मॉडर्न थिएटर है उड़ीसा का। हालांकि अभी भी कुछ इशू है, जैसे कि उसमें कुछ वल्गार डांस वगैरह घुस गया, जो अभी उसको बंद करने के लिए डिमांड हो रहा है, और फिर इस तरह से उसको बंद करने के लिए कोशिश किया गया। अगर नाट्य शास्त्र की बारे में सोचा जाए, थिएटर के बारे में, नाट्य शास्त्र कहता है जो मंच जिस तरह से दिखाया गया है, बहुत से विद्वानों ने भुवनेश्वर के खंडगिरी में वही मंच का आविष्कार किया हुआ है, अभी भी है। आप खड़े रहिए वो मंच के सामने में, पता नहीं कितने हजारों सालों से वो मंच है, पुराना पत्थर से बना हुआ है, पहाड़ कट के बना हुआ है।
अब वहाँ जाके सेंटर में खड़े होकर डायलॉग बोल दीजिए या फिर कुछ सुना दीजिए, चारों तरफ जो बैठे होंगे उनको सुनाई दिया जाएगा, और वहाँ जो लोग बात करते रहेंगे यहाँ आएगा नहीं। केवल उतना ही नहीं, अगर कहा जाए भक्ति काल में हमारे आराध्य जगन्नाथ जी हैं, और मैं भी सोचता हूं कि बंगाल में जगन्नाथ जी को भी बहुत माना जाता है। अब कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो आदिकाल में जो राजा थे, कहीं ना कहीं बंगाल से जाके वहां अपना जगन्नाथ जी को आविष्कार जो बालू में पोता हुआ था, बालू में ढक गया हुआ था, तो उसको निकाले थे। केवल उतना नहीं, उसके अलावा थिएटर के बहुत सारे अंग हैं, जैसे पाला हुआ, जिस तरह से आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बंगाल में यूज किया जाता है, जैसे ढोलकी किया जाता है, मेरे यहाँ बजता है। सबसे बड़ा दान है बंगाल का उड़ीसा में जो कीर्तन होता है, पता नहीं आपके यहाँ गांव में होता कि नहीं होता है, लेकिन मेरे यहाँ होता है। और वो पहला शब्द जो संकीर्तन का होता है, जो कीर्तन का होता है, जो चैतन्य महाप्रभु से लिया गया है, और पहला गीत जो बनता है वो बेंगोली में अभी भी होता है। हर एक गांव में पहले शब्द, पहला गीत, एक ही मुकड़ा कम से कम तो बेंगोली में होगा, उसके बाद चाहे उड़िया में होगा। तो ये संस्कृति है, ये कल्चर है, ये कल्चर है जो आदान प्रदान हुआ है। ये भी कोई नहीं कह सकता, ये कोई डॉक्यूमेंट्री भी प्रूफ नहीं है कि कहां से कहां वो कल्चर चला गया। मैं अगर कहूं एक तरह मेरे यहां बसता है, मैं नहीं कह सकता कि वो बंगाल से मेरे यहाँ आया हुआ है या यहाँ से बंगाल गया हुआ है। तो ये लोक वाद्य है, ये लोक थिएटर है, ये बहुत सारे एक ऐसी विधा है, ऐसी जो पॉइंट है जो टच करता है सारे थिएटर को। मेरे यहाँ उड़ीसा में मेरे ख्याल से 50 सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल, छोटा छोड़ दीजिए, बड़ा बड़ा थिएटर फेस्टिवल होता है। आज भी वो नेशनल थिएटर फेस्टिवल में कम से कम तो एक बेंगोली प्ले होगा, कम से कम एक बेंगोली प्ले होगा। और सबसे बड़ा उड़िया राइटर संबलपुरी, और अगर उसको उड़िया नाटक में कहा जाए तो असीमदा है, असीम बसु। वो हालांकि है नहीं, अभी चले गए, लेकिन हाँ 3 साल हुआ, असीम बसु चले गए। सबसे बड़े उड़िया राइटर, उनका जो सोच, उनका जो कहना, उनका जो स्टाइल, उन्हीं की देन है। केवल उतना ही नहीं, सबसे उड़िया पोएटर थे बहुत बिफोर इंडिपेंडेंट, हम उनको राधानाथ राय, वो बेंगोली है, लेकिन अच्छा उड़िया राइटर हैं, तो उनको शीट्स में रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। और एक कनेक्शन है, मुझे याद है, मैं हम लोग छोटे छोटे थे, हम तो अभी 50 से काफी ज्यादा ऊपर हुए। एक नई हट्टी का मुझे याद है, और बेलपहाड़ में जहां रहता हूं उसी जगह का एक कल्चर का रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है, वो है फुटबॉल का। मेरे वहाँ एक बहुत बड़ा नेशनल थिएटर फुटबॉल होता है, और होता था, अभी थोड़ा सा वो तो बंद हो चुका था, इस साल से फिर शुरू हुआ है। और वहाँ से यहाँ से एक फुटबॉल टीम हमेशा वहाँ खेलने जाती थी, नई हट्टी का। मुझे जब आपने बुलाया और मुझे लगा अरे नई हट्टी, तो मैं कहीं सुना हूँ, तो थोड़ा सा याद किया तो पता चला अरे एक फुटबॉल टीम वहाँ से आती थी और यहाँ से जीत के जाती थी। और मुझे उस टाइम पता नहीं था कि उस मिट्टी में मुझे आना पड़ेगा। और जिस मिट्टी में आप खड़े हैं, बंकिम जी का मिट्टी है, ये माटी उन्हीं का है, और उनका भी तो उड़िया कनेक्शन है, क्योंकि जब वो मुझे डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और मेरे यहाँ जाजपुर में थे, उड़ीसा में थे,
वहाँ नौकरी करते थे। तो वो एक जुड़ा हुआ है, एक मिट्टी का और एक कनेक्शन का, एक हार्ट का जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से मेरे यहाँ भी जो फोक थिएटर होता है, मैं देखा हूँ बहुत सिमिलर होता है म्यूजिकली और सांस्कृतिक और इस कस्ट्यूम का। हम जानते हैं कि बंगाली साड़ी वगैरह में जो शांतिपुर का है, मैंने जो पहना हूँ, मेरे यहाँ इसको संबलपुरी कहा जाता है। बहुत रिच कॉटन है, ये हाथ से बनाया जाता है और हम भी जहाँ अति गर्व से पहनते हैं। ये बहुत फील देता है कि एक आपको एक पावर आता है। सो दैट वही जो मैंने कहा, बहुत सारे ये कहना भी मुश्किल है कि जिस तरह से ये एक बड़ा शोध का, एक रिसर्च का है कि मेरे स्टेट से आपके स्टेट में क्या गया और क्या आपने आपके स्टेट से मेरे यहाँ कुछ आया। हो सकता है ये एक तो बहुत बड़ी चीज है जो मैंने कहा। मैं तो कहता हूँ सिर्फ बंगाल से उड़ीसा को जो कल्चर है, यात्रा है, ये राइटर है, ये नहीं खाली उड़ीसा को नहीं, सारे विश्व में अगर कोई दिया जलाता है, सारे विश्व में अगर कहीं प्रकाश होता है, सारे विश्व में कहीं अगर थिएटर का बात होता है, तो ये बंगाल का कहीं ना कहीं दान है। तो बंगाल बहुत सारे चीज, सारे नाटक को, सारे जगत को, सारे लिटरेचर को, सारे कल्चर को दिया हुआ है। हम नहीं सोचते कि हमें अगर कहा जाता है, कोई बंधु फोन करते हैं कि बंगाल में नाटक करेंगे, तो हम सोचते नहीं है, बोलते हाँ, क्योंकि वो जुड़ाव होता है, वो प्यार मिलता है, वो देखने का तो जज्बा होता है। मैं जिस एरिया में रहता हूं वो चारों तरफ इंडस्ट्री है, बहुत सारे माइनिंग है, पुल है, पावर प्लांट है। और सबसे बड़ी बात है ये कि जब हम आए यहाँ परफॉर्म करने के लिए, जबकि हम उड़ीसा संगीत नाटक एकेडमी से जुड़े हुए हैं, हम गवर्निंग बॉडी मेंबर भी हैं। तो जब हम आए कि हम आना चाहते हैं, कुछ बंधुओं ने हमको स्पॉन्सर किया। स्पॉन्सर ऐसा कि मैं बोलूँगा थोड़ा, कोई भी बच्चा हम लोग का खड़ा हो जाए। ओपीजीसी ने स्पॉन्सर किया है स्पेसिफिक इस प्रोग्राम के लिए, ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का। तो इस तरह से अभी एक हो रहा है कि अगर थिएटर होता है, ये नाटक होता है, और खास करके बंगाल में होता है तो अच्छा होता है। ये सबके ध्यान में, अगर बंगाल में कहीं थिएटर ये लोग करने जाते हैं तो ईमानदारी से सही में कुछ अच्छे काम के लिए जाते हैं और अच्छा थिएटर करने के लिए जाते हैं। मैं जैसे कि मैंने कहा दादा से कि मैं उतना रिसर्चर तो हूँ नहीं, मैं रिसर्च तो करता नहीं। मैं जो करता हूँ नाटक में रिसर्च करता हूँ, और मैं अपने स्टोरी में अपने किसी इस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाए, इस तरह से। और हम चाहते हैं कि दादा से हम लोग सुने और अभी लोगों से सुने कि क्या बंगाल का उड़ीसा को दान है थिएटर के बारे में। अब मैंने करीब करीब सब कुछ बोल चुका है तो जी। और हाल फिलहाल में हमने एक नाटक किया, और नाटक का नाम था कमरेड। हमने कोशिश किया उस नाटक में, जब बंगाल में खास करके हावड़ा पोर्ट को उड़ाने के लिए जापान का इंफीरियर आर्मी एयरफोर्स जब बम गिराया, उससे पहले एक बड़ा भूखमरी भी आया हुआ था, जैसे कि उड़ीसा में कहते हैं इसे नवम का दुर्भिक्ष। बहुत सारे ब्रिटिश इंडिया में लोगों ने अपना दम तोड़ा, खाना उनको मिला नहीं। वो नाटक हमने कोशिश किया, एक बहुत बड़े लीडर थे मेरे यहाँ, उनका नाम था प्रसन्न पंडा।
और कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ से इन्फ्लुएंस हुए कि वो अपना परचम थमा हुआ था, वो उसी टाइम से उनको कमरेड कहा गया। तो उन्हीं के ऊपर, जीवनी के ऊपर नाटक किए गए और उसका आधा पार्ट, करीब आधा पार्ट हमने बंगाल का लिखा है। सो दैट मोटा मोटी जो भी है यही है कि हम कोशिश करते हैं थिएटर करने के लिए, अच्छा थिएटर करने के लिए। बंगाल का आभारी है। बंगाल ने अगर कहा जाए कि नाटक का आदि स्रोत, नाटक का एकदम पहले से जो सबसे पहले अगर कहीं से बहुत ज़्यादा स्रोत शुरू हुआ है तो बंगाल से है। उड़ीसा में थिएटर होता है, हो रहा है, लेकिन कोशिश ये है कि बंगाल जैसा थिएटर हो, हर एक गांव में हो, हर एक शहर में हो, और कोशिश यही है कि अच्छा प्रोडक्शन हो। हमेशा आप बंगाल आते हैं तो दो चीज़ हमको अच्छा लगता है, एक ऑडियंस का प्यार और दूसरा आप जैसे विद्वानों से, आप जैसे थिएटर के महान कर्मियों से हम कुछ सीखना मिलता है और सीख के जाते हैं। धन्यवाद। অনেক ধন্যবাদ সুভাষ বাবুকে। আমরা প্রায় মাটির কথা শুনছিলাম, যে মাটি উনি যেমনটা বলছিলেন যে হাওয়ার সাথে মিশে খানিক এদিকে এসছে, এবার খানিক ওদিকে গেছে। এবং উনি যার কথা বলছিলেন সেই সুবোধ পটনায়ককেও আমরা দেখেছি, আশিস দা, যে উনি সাইকেল নিয়ে বারবার গেছেন মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায়, সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে একরকম সাংস্কৃতিক আদান প্রদান করেছেন। এবং যেরকমটা সুভাষবাবু বলছিলেন যে যারা ভিকটিম, যারা সত্যি সত্যি সমস্যার মধ্যে দিয়ে গেছেন, যারা সার্ভাইভার সেই অর্থে, তাদেরকে পারফরমেন্সের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া এবং তার মধ্যে দিয়ে সত্যি সত্যি সমাজে এক রকমের সত্যি অর্থে আলোড়ন তৈরি করার চেষ্টা, সেইটা চলেছে আমাদের এখানে। বাদলবাবু ঠিক একই কাজ করেছেন, সাইকেল নিয়ে গেছেন মানুষজনের কাছে। এবং আমাদের এখান থেকে মৃণাল সেন একসময় আপনাদের ওখানে ছবি করতে গেছেন উড়িষ্যায়। কিন্তু বিষয়টা তো শুধু বাংলা উড়িষ্যার না, খানিকটা আবার বাংলা উড়িষ্যারও। আমরা আশিসদার কাছে আসবো, যে আশিসদা, আমরা যে যে বিষয় নিয়ে আজকে মূলত কথা বলছি, যে কালচারাল জার্নি অফ থিয়েটার মাই স্টেট টু ইয়ার্স, উনি একরকম সফরের কথা বললেন, কিন্তু সত্যি সত্যি এই যে সফর বা জার্নি, সেইখানে আমরা থিয়েটার বলতে আজকে কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি? সেখানে কি একটা পারফরমেন্স, সেইটা একটা প্রোডাক্টেই ডেলিগেটেড হয়ে যাচ্ছে? কোথাও আমরা প্রসেসের জায়গায় কি আসছি? ফলে আমরা সত্যি সত্যি কি সংলাপে বিশ্বাসী? আমরা আজকে এখানে যে কথা হচ্ছে যে একটা প্রদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য প্রদেশের সংস্কৃতির যে আদান প্রদান, আমরা কি সত্যি অন্যান্য যে অ্যালাইড আর্ট ফর্ম রয়েছে, যেমনটা এখানে রঙ্গসেনার উৎসবে হাজির হয়েছে কুচিপুড়ি নৃত্য, আপনারা দেখছেন আরও অন্যান্য বেশ কিছু পারফরমেন্স, যেগুলো আমাদের লোকজ থিয়েটার, যেটা বারবার সুভাষবাবু বলছিলেন, সেই পারফরমেন্স দেখতেও কতজন এখানে আসেন? সেই পারফরমেন্স, তার সঙ্গে যারা সত্যি সত্যি থিয়েটার প্র্যাকটিশনার, তারা কি নিজেদের কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে অন্যরকম কথা, অন্যরকম সংস্কৃতি, এমনকি বাইরের থিয়েটার যখন এখানে এসে, আশিসদা নিজে তো প্রচুর জায়গায় যান, নানান উৎসবে যান ভারতে এবং ভারতের বাইরে, আমাদের এখানে যখন বাইরের প্রদেশ থেকে বা বিদেশ থেকে থিয়েটার আসে, অনেক সময় সেই থিয়েটার অলিম্পিকের মতন পরিসরে খুব সহজেই দেখা যায়, এমন কিছু অর্থ লাগে না, অনেক ক্ষেত্রে সেটা বিনামূল্যেও দেখা যায়। সেইখানেই বা আমাদের বঙ্গের নির্দেশকরা, নাটককাররা কতটা এই সাংস্কৃতিক আদান প্রদানে তারা উৎসাহী হচ্ছেন একজন ঐতিহাসিক হিসেবে এবং একজন আর্কাইভ করে চলেছেন এমন একজন মানুষ বাংলা থিয়েটারে, বলা যায় যে চলমান সিধু জাটার মতো খানিকটা। আশিসদা কীভাবে এই বিষয়টাকে দেখছেন? প্রথমেই আমি নৈহাটি রঙ্গসেনা, ওদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আমাকে এখানে ডাকবার জন্য। আপনি আলোচনার বিষয়টা অনেকটা বড়, অনেক বড়, এত ছোট্ট একটা পরিসরে প্রায় আমার মনে হয় বেশিরভাগ সময় এই সেমিনারগুলো হয় করবার জন্য করছি, এরকম টাইপের একটা মনে হয়। আমি প্রচুর নেগেটিভ কথা বলবো, কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আসলে তার মধ্যে পজিটিভ দিকটাই রয়েছে নেগেটিভগুলোর মাঝখানে। তো সেই কারণে এই যে আজকে যে আলোচনার বিষয়টা, এটা একটা অনেক সময় ধরে অনেক তথ্য, অনেক ছবি, আমি যদি কথাগুলো ছবি দেখিয়ে বলতে পারতাম ভালো হতো, এরকম করতে পারলে ভালো হতো হয়তো। ফলে হচ্ছে কি, খুব ডিটেইলি কিছু ও যা জিজ্ঞেস করলো মানে বলা হবে না।
কয়েকটা কথা বলি। যেমন ধরুন ওই মনোজদার প্রতিকৃতিটা আছে, ওখানে আমি যখন ফুল দিতে যাই তখন মনোজদার কথা খুব মনে পড়ছিল। এবং যখন উনি শেষবার হসপিটালে ভর্তি ছিলেন সেবার আমি গিয়েছিলাম দেখতে, কিন্তু যেহেতু এমন জায়গায় তাকে রাখা হয়েছে যে সেখানে দেখতে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, তো নিচে যারা ছিল তাদের কাছ থেকে কথাবার্তা শুনে চলে গিয়েছি। তো তারপরে আমি যখন দেশের বাইরে ছিলাম সেই সময় শুনলাম মনোজদা চলে গেলেন। আমরা মনে হলো যে আমাদের একটা থিয়েটারের ধরন, আমাদের থিয়েটারের একটা বিষয়, একটা এই যে বলা হচ্ছে যে কালচারাল হেরিটেজ, যে প্রবহমানতা, সেই প্রবহমানতা যে কজন নাট্যকারের মাঝখানে আমরা পেতাম, মনোজদা তাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। মনোজদার নাটকগুলো যদি একটু আমরা মন দিয়ে পড়ি, মনোজদার আমার নিজের মনে হয় যে মনোজদার সবটা আমরা মূল্যায়ন করে উঠতে এখনো পারিনি বা করবার চেষ্টাও করিনি। সবসময় আমরা ভেবেছি যে মনোজদার নাটক সহজেই করা যায়, অনেক জায়গায় করা যায়, কম্পিটিশনে করা যায়, হ্যাঁ, যে কেউ পারে একটা মনোজদার নাটক করে ফেলে। কিন্তু ওই একজন নাট্যকার তিনি যখন নাটক লেখেন, সেই নাটক লেখার মধ্যে তার সংলাপের মধ্যে নানা স্তর থাকে, যে স্তরগুলো আসলে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্য থেকে উঠে আসা সেই স্তরগুলো তার অনুসন্ধান যদি আমরা না করতে পারি তাহলে পরে কিন্তু মনোজদা, মহিত চট্টোপাধ্যায় বা আমরা যদি বলি সৌম্য মিত্র, উৎপল দত্ত, এই যে বড় বড় অনেক নাম, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, এই যে বড় বড় অনেক নাম, তারা কেন বড় হলেন, কেন অন্যরকম হলেন, কেন ভারতবর্ষের সামনে এই যে বারবার করে বলছে সুভাষ যে বাংলায় আমার থিয়েটারের পথ দেখিয়েছে, তার মানে এই লোকগুলোই পথ দেখিয়েছে, শিশির ভাদুরী পথ দেখিয়েছেন। কেন দেখিয়েছিলেন, কীভাবে দেখিয়েছিলেন, কারণ কি, সেটা খুঁজতে হলে তাদের কাজগুলোকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখা, তাদের কাজগুলো সম্পর্কে জানা, এই জানাগুলো ভীষণ প্রয়োজন বলে মনে হয়। কিন্তু আমরা এমন একটা সময়ে এখন আছি যে আমাদের কনসেন্ট্রেশন 1 মিনিট 33 সেকেন্ডের বেশি নয়। মানে আপনি রিল বানাতে যান, ইনস্টাগ্রাম দেখিয়ে দিচ্ছে যে 1 মিনিটের মধ্যেই সারুন, 33 মিনিট, আপনারটা 1 মিনিট 33 মিনিট হয়ে যাচ্ছে, 33 সেকেন্ড হয়ে যাচ্ছে, 33 সেকেন্ডটা কেটে দিন, আপনি 1 মিনিটের মধ্যে করুন। এই আমাদের অবস্থান পৌঁছেছে। এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থিয়েটার ক্রমশ ছোট হতে শুরু করেছে। আমি এমন অনেক থিয়েটার দেখেছি যেটা হচ্ছে 20 মিনিটে হচ্ছে, 20 মিনিটে শেষ। এবং তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে এই 20 মিনিটে শেষ কেন থিয়েটারটা, কারণ এখন আর লোকজন শুনতে চায় না, তাহলে 20 যত সংক্ষেপে যত তাড়াতাড়ি আমি কথা বলতে পারি বলিয়ে দেবো আমি। তো কালকে আমি একজনকে প্রশ্ন করলাম, ভাই পুষ্পা 2 3 ঘন্টা 44 মিনিট, এটা লোকে দেখে কি করে? এটা তো দেখে, তো এটা দেখে কি করে সে? যদি মানুষের কনসেন্ট্রেশন নিয়ে এতই গোলমাল হয়, তাহলে এত দেখে কি করে, এত লোকই বা দেখে কি করে, এত টাকাই বা আয় করে কি করে? ফলে আমরা ভীষণ একটা গন্ডগোলের মাঝখানে পড়ে আছি। যে গন্ডগোলটা মূলত হচ্ছে যে এই যে আলোচনা আমরা করছি, আমাদের সেই পরিসরের বাইরে আমাকে একটা জগতের মাঝখানে রেখে দেওয়া। এইটুকুই খালি আজকে আমি আলোচনা করতে চাইছি। এটা অনেক বড় একটা আলোচনার বিষয়, যে এই যে আমরা এই যে আমাদের বৃহত্তর যে পরিবেশ, আমাদের সংস্কৃতির যে পরিবেশ, সেই পরিবেশের মধ্যে থাকবার জন্য যে মানসিকতাটার প্রয়োজন, সেই মানসিকতাটার বাইরে আমি কিভাবে রেখে আজকের থিয়েটারের কর্মীদের, আজকের যুব সমাজকে কিভাবে আমি আমার প্রয়োজনে লাগাবো, তার বাইরে গিয়ে থিয়েটার করাটা যে কত কঠিন সেটা সুভাষ যারা থিয়েটার করছে ওদের তবুও সুবিধা আছে যে ও যেখানে কাজ করে সেখান থেকে শহরের দূরত্বটা অনেকটা, কিন্তু শহরের কাছাকাছি যারা থাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থিয়েটার করাটা যে কি কঠিন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে। তারপরে থিয়েটার করতে আসা, তারপরে থিয়েটারের এই পারম্পর্য ইত্যাদি, ঐতিহ্য ইত্যাদি বোঝাবার চেষ্টা করা, এটা প্রায় অনেক দূরের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে
ও যেটা বলছে যে ঠিকই আমরা একে অপরের থিয়েটার দেখি, দেখতে যাই, এবং খুব দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে সেখানে এই বাংলার স্থান প্রায় নেই, শূন্য, আন্তর্জাতিক জগতে প্রায় শূন্য। ভারতবর্ষ থেকে থিয়েটার রিপ্রেজেন্ট করা মানেই হচ্ছে গিয়ে স্পেশালি হিন্দি থিয়েটার, আর বাংলা থিয়েটার মানেই হচ্ছে বাংলাদেশের থিয়েটার। মানে বহু জায়গায় বোঝাতে হয়, মানে আমি যখন বাংলায় কথা বলছি বুঝতে পারি যে বেঙ্গলি, তখন আমাকে অনেকক্ষণ সময় লাগে বোঝাতে যে আমি ভাই বেঙ্গলি কিন্তু আমি ইন্ডিয়ান। আমি ইন্ডিয়ান এবং ইন্ডিয়াতে বাঙালি অনেক আছে, তাদের দীর্ঘ ঐতিহ্য, সংস্কৃতির ঐতিহ্য দীর্ঘ এবং খুব রিচ। সেই থিয়েটার বা সেই গান, সেই নাচ, এগুলো আপনারা দেখতে আসবেন। আমি সেই জায়গাটাকে, সেই জায়গায় রিপ্রেজেন্ট করতে এসেছি। আমি অস্বীকার করছি না যে বাংলাদেশ মানে বাংলা ঠিকই, কিন্তু তার বাইরেও একটা বাংলা, সেই বাংলায় থেকে আমি এসেছি, এটা কিন্তু সারা পৃথিবীকে বোঝাতে হচ্ছে। আমরা এখনো পৌঁছতে পারছি না, এবং তার জন্য বিভিন্ন রকমের কারণ, বিভিন্ন সেই কারণগুলো নিয়ে এখানে আমি খুব বেশি আলোচনা করতে চাইছি না। আমরা পৌঁছতে চাইছি, অথচ আমি আপনাদেরকে এটা বলছি যে আমার দেখা সূত্রেই আমি বলছি যে আমরা কিন্তু এই থিয়েটার নিয়ে, আমাদের থিয়েটার এমন কিছু খাটো নয়। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের থিয়েটারের ধরন, আমাদের বিষয়, সব কিছু যা আমরা এতদিন ধরে করে আসছি সেটা কোনো মতে কোনো দিক থেকে খাটো নয়, কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের পলিসিগত জায়গা থেকে আমরা কিন্তু পারছি না পৌঁছতে অন্য জায়গায়। অন্যত্র পৌঁছবার জন্য যে পৃষ্ঠপোষকতাটা প্রয়োজন হয় সেইটা আমরা করতে পারছি না। তবে একই কথা শুধু বাংলা না, এটা উড়িষ্যার ক্ষেত্রেও তাই, আসামের ক্ষেত্রেও তাই। এরকম স্টেট, যে স্টেটগুলোতে প্রচুর থিয়েটার হয়, আসামে প্রচুর থিয়েটার হয়, উড়িষ্যায় প্রচুর থিয়েটার হয়, মণিপুরে প্রচুর থিয়েটার হয়, কিন্তু এই সব থিয়েটারগুলোকেই ডিপ্রাইভ করে একটা মাত্র ভাষার, সেই ভাষার থিয়েটারটাকেই আমাদের ভারতীয় ভাষার থিয়েটার বলে আন্তর্জাতিকভাবে নানান জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়, স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তো এই কয়েকদিন আগেই হয়তো শুনেও থাকবেন যে নাসিরুদ্দিন শাহ বলছিলেন যে কেন ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা দিল্লিতে থাকবে আর একটা ল্যাঙ্গুয়েজে কেন সে শিখবে? কারণ কি সেখান থেকে শিখে সে তো তার জায়গায়, তার প্রদেশে আসছে, তার রাজ্যে চলে আসছে, তার ল্যাঙ্গুয়েজে, তার সংস্কৃতির মাঝখানে চলে আসছে। সেই সংস্কৃতির মাঝখানে কিভাবে থিয়েটার করবে সেটাই যদি না শিখতে পারলো, তাহলে এখানে এই একটা ইনস্টিটিউট তৈরি করে লাভটা কি? এবং তারা এবং তিনি এবং তার মতো অনেকেই বলছেন যে থিয়েটারের এই ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা প্রত্যেকটা রাজ্যে হওয়া উচিত, প্রত্যেকটা ভাষার থিয়েটারের মানুষের জন্য হওয়া উচিত, তবে সে কাজ করতে পারবে, তবে তার উন্নয়ন হবে। কিন্তু সেটা হচ্ছে না, হওয়া যাচ্ছে না। এখন কিছুটা ছড়িয়েছে, কিন্তু সেখানেও নানা রকমের এখনো পর্যন্ত আমরা তার ফল আমরা পাইনি। কিছুদিন ধরে কয়েকটা রাজ্যে হয়েছে, আমরা কিন্তু তার ফলাফল আমরা পাইনি। এবং মনে রাখবেন যে সেখানেও আমাদের একটা দুর্ভাগ্য, বাংলা দুর্ভাগ্য এই যে 1982 সালে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা ঠিক হয়েছিল যে তাদের প্রথম ব্রাঞ্চটা করবে পশ্চিমবঙ্গ, সেই ব্রাঞ্চটা আজও হলো না। কেন হলো না নিয়ে আমি আলোচনা করব, কিন্তু আজও হয়নি, এবং এখন তো লিস্ট থেকে পুরো বাদই হয়ে গেছে। ওড়িশায় শিগগিরই স্থাপন করবে, হয়ে গেছে, স্যাংশন হয়ে গেছে, ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের নামও নেই। অথচ পশ্চিমবঙ্গে 1982 সালে ওরা ঠিক করেছিল যে পশ্চিমবঙ্গে একটা ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার একটা ব্রাঞ্চ হবে, এবং ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা যখন বাইরে প্রথম ওরা ওয়ার্কশপ করতে আসে, এই ওয়ার্কশপ যে একটা আমরা ওয়ার্কশপ শুনি, এই ওয়ার্কশপ করতে বাইরে যখন আসে যে থিয়েটার সম্পর্কে, এই রিজিওনাল থিয়েটারকে নিয়ে থিয়েটারের মানুষদের কাজ করব, তাদের উন্নয়নের ঘটাবার জন্য আমি কাজ করব, সেটাও কিন্তু প্রথম করা হয় এই পশ্চিমবঙ্গেই। তখনই আমরা এই ইয়েটা পেয়েছিলাম যে এখানেও আমরা একটু করব, কিন্তু আমাদের করা হয়ে ওঠে। কিছুদিন আগে থিয়েটার অলিম্পিক হয়ে গেল। সেই থিয়েটার অলিম্পিকটা আপনারা কজনে জানেন? জানেনই না।
আমাদের একটাও প্রায় প্রেক্ষাগৃহ ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামাকে দেওয়া হয়নি, এবং ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা থেকে তার যারা কর্মকর্তা তারা বলছে কলকাতার জন্য আমরা আলাদা আলাদা সারা পৃথিবীর বাছাই করা কিছু থিয়েটারকে রেখেছিলাম যে কলকাতায় এই থিয়েটারগুলো হবে, কিন্তু আমরা হল পাইনি। কী করব? একটা ইস্টার্ন জেনারেল কালচারাল সেন্টার হয়েছে, সেখানে কোনো লোকই নেই, বিনা লোকেই প্রায় একটা উৎসব হয়ে গেল। অথচ এই উৎসবটা আয়োজন করা চারটিখানি কথা নেই, সারা পৃথিবীর কাছে আমরা কিন্তু পৌঁছে দিতে পারতাম এক মুহূর্তে যে বাংলায় থিয়েটার হয়, এত দর্শক আছে, এত হল আছে, এত দেখার জিনিস আছে। ফলে এই যে পারস্পরিক এই যে দেয়া নেওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গে শুধু কতগুলো ভাবাবেগ দিয়ে এই ব্যাপারটা হবে না, সেই ভাবাবেগ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো পলিসিগত কতগুলো জায়গা রয়েছে, যে জায়গার সঙ্গে আমাদের প্রায় মিলন স্বাধীনতা পরবর্তীকালে থেকেই মিলন প্রায় ঘটছে না। ফলে এই যে আমরা ছড়িয়ে যাব, কালচারাল এক্সচেঞ্জ যে হবে আমাদের সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, সারা পৃথিবী জুড়ে, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের এত রিচ থিয়েটার, এত রিচ ডান্স, এত রিচ গানে, সেগুলো প্রায় কোনো কিছুই পৌঁছতে পারে না। ওই আমরা খুব সারা বছরে যারা ওই আমেরিকায় বিশ্ব বঙ্গ সম্মেলনে যাই, ব্যাস ভাল্লামের জীবনের সেরা প্রাপ্তি আমাদের ঘটে গেছে, কেউ শোনে না ওখানে। যদি কারোর অভিজ্ঞতা থাকে শুনবেন যে কেউ শোনে না, মানে গানের জন্য 10 মিনিট বসিয়ে দিল গান করলো, ওটার জন্য 5 মিনিট, মানে এখানে হয়তো বাংলা রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে, ওখানে হয়তো সুনিধি চরণ হচ্ছে, মানে ও এখানে শোনা যাচ্ছে, এটা ওখানে শোনা যাচ্ছে। তো এই হচ্ছে হাল। ফলে হচ্ছে গিয়ে কি যে আমাদের খুবই দুরবস্থার মাঝখানে। এবং শেষে আরেকটা কথা বলি, সময় আছে, থিয়েটার দেখবেন আপনারা, সেটা হচ্ছে যে ওই পুরো বিষয়টা সারা পৃথিবীর সব বিষয়টাই তারা এমন একটা জায়গায় চলে গেছে যে যারা আমাদের সন্তান বা আমাদের সন্তানের থেকেও ছোট, তাদের কাছে থিয়েটার করাটা ভীষণ ভীষণ কঠিন একটা কাজ হয়ে গেছে। ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, ওদের তো চলতে হবে, বাঁচতে হবে, ওদেরকে বেঁচে ওদের থিয়েটারটা করতে হবে। এবং দেখবেন একটু উপর একটা কথা চলে যে এই সরকার গ্র্যান্ট দেয়, আমাদের এখানে প্রায় 4000 থিয়েটারের দল, তারা হচ্ছে রেজিস্টার্ড, তার মধ্যে অন্তত 2 থেকে 2500 থিয়েটারের দল কাজ করে। গত বছর পর্যন্ত এই গ্র্যান্ট পেয়েছে 340টা দল। বাকি দলগুলো কিন্তু তাদের নিজেদের পয়সায়, নিজেদের ক্ষমতায় চাঁদা তুলে, গয়না বন্ধক দিয়ে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দিয়ে, নিজেদের নিঃস্ব করে তারা কিন্তু থিয়েটার করে যাচ্ছে, এবং সেই থিয়েটার দেখতেও লোক পাওয়া যায় না। এবং সেই ট্র্যাজেডির মাঝখানেও থিয়েটার এমন এক নেশা যে সেই নেশাকে তারা ছাড়তে পারে, তারা করে। তা আপনাদের কাছে অনুরোধ যে যতজন পারবেন ওদের পাশে একটু থাকুন, আমরা ওদের পাশে আছি, পাশে থাকা দরকার। সেই পাশে না থাকলে পরে আপনার এলাকার এই যে ওরা যে কাজটা করছে, এই কাজটা তারা কালচারাল এক্সচেঞ্জের মতোই। এই কালচারাল এক্সচেঞ্জটা অনেক দূর পর্যন্ত এক্সটেন্ড করতে হবে, ওদেরকে সাহস যোগাবার জন্য এই কাজটা আপনাদের সহযোগিতাটা ভীষণভাবে জরুরি। সেই সহযোগিতাটা বেশিরভাগ সময়ে পাওয়া যাচ্ছে না। আগে কিন্তু একটা কম্পিটিশনের মঞ্চে দেখতেন 3000, 3500, 4000 লোক, এখন হয় না, সময় নেই এখন, নানান অজুহাতে তারা সময় দিতে পারে না, নানান কাজে তারা সময় দিতে পারে না। ফলে হচ্ছে তাহলে ওরা কিসের আশায় যে আমি পাশের বাড়ির লোকটাকেই থিয়েটার দেখাতে পারছি না, পাশের বাড়ির মানুষটাকেই থিয়েটারে টেনে আনতে পারছি না, কিসের আশায় ভাববো যে আমি আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে আমি আমার থিয়েটারকে নিয়ে পৌঁছে যাব, আমি আমার কালচারাল এক্সচেঞ্জ করব, কিভাবে সেটা হবে? এইটা খুবই একটা বড় প্রশ্ন, ওদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। এবং এই যে বারবার করে বলছে যে আমি বিভিন্ন জায়গায় যাই শুধু এই একটাই কারণে যে ওদের পাশে দাঁড়াবার জন্য। একেবারেই ওদের পাশে দাঁড়ালে পরে ওরা যদি একটু সাহস পায়, একটু আমার ভালোবাসায় ওরা যদি থিয়েটারটা করে, তাহলে আমি সেই ভালোবাসাটা, সেই পরিশ্রমটুকু আমি করতে রাজি, যতদিন পারবো সেটা করেও যাব। এইটুকু বলেই আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ আশিস দাকে। আমরা আমাদের সংলাপ আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আশিস দা যে কথা বলছিলেন, এই যে কোথাও হিন্দি থিয়েটারের এক ধরনের আগ্রাসন, সেইটা বোধহয়
শুধু থিয়েটারের প্রশ্ন, সেটা আরও বৃহত্তর প্রশ্ন, আরও বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রশ্ন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে যে গত শতাব্দীর ওই 70-এর দশক 80-র দশক নাগাদ আমাদের দেশে থিয়েটার অফ দ্য রুটস বলে এক ধরনের মুভমেন্টকে খুবই গরিমার সঙ্গে সেটা বহির্বিশ্বের কাছে চালানোর এক ধরনের চেষ্টা হয়েছিল, এবং সেইটা নিয়ে বিতর্কও হয়। সুমন মুখোপাধ্যায় দ্য থিয়েটার রিভিউ TDR রিচার্ড শেখনারের সেই পত্রিকায় চিঠিও লেখেন যে এই থিয়েটারটাই একমাত্র আমাদের থিয়েটার না, আমাদের যে ইতিহাস, সংস্কৃতির ইতিহাস, থিয়েটারের ইতিহাস, সেটা অনেক বিস্তৃত, সেইটা অনেক বেশি ইনক্লুসিভ, সেইটাকে এই যে একমাত্রিক করে দেওয়ার চেষ্টা, যেটা আমাদের দেশে এখন যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাতেও ঘটছে, এবং সংস্কৃতিও তার থেকে দূরে থাকতে পারছে এমনটা না। এবং যে থিয়েটার অলিম্পিকের কথা উঠে আসছিল, সেইটা আমরা দেখেছি যে জিডি বিড়লা সভাঘরে জার্মানির একটি অত্যন্ত সারা বিশ্বে সমাদৃত কাজ, সেই কাজ দেখার জন্যও যে মানুষজনের হাহাকার পড়ে যাচ্ছে এমনটা ঘটছে না। এবং যে যে পলিসির কথা উঠে আসছিল, সেইটা হয়তো এক্ষুনি বদলানোর সুযোগ আমাদের হাতে হয়তো নেই, কিন্তু আমরা সুভাষবাবুর কাছে আসবো যে সুভাষবাবু তাহলে রাস্তার দিক থেকে, পথের দিক থেকে রাস্তার দিক থেকে সেখানে কি আপনার মনে হয় যে ये जो कोलैबोरेशन हो सकता है, ये क्या आपको लगता है कि यही सही ढंग होगा कि थिएटर को, हाँ हम कह रहे कि जो कोलैबोरेशन का जो रास्ता हो सकता है, कोलैबोरेशन, और उसके साथ साथ आपको, आप जैसे कह रहे थे कि आप शहर को छोड़ के, अर्बन स्पेस को छोड़ के आप रूरल एरिया में जाते हैं, आप शहर में भी आते हैं लेकिन आप गांव में भी जाते हैं, जैसे कि शुभोत जी जाया करते थे, अभी भी जाते हैं, बादल बाबू जाते थे। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग अर्बन स्पेस में ज़्यादा क्लटर्ड हो जा रहे हैं, अर्बन स्पेस में हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसी वजह से ये जो कल्चरल एक्सचेंज की बात कर रहे हैं हम लोग, ये सिर्फ कि आप आपके परफॉर्मेंस लेकर कहीं जा रहे हैं, दूसरे कहीं राज्य के फेस्टिवल में आप वही एक अर्बन स्पेस में परफॉर्म करके आ जा रहे हैं, हम इधर से जा रहे कहीं वो अर्बन एक स्पेस में परफॉर्मेंस करके जा रहे हैं, लेकिन आपका जो खोज रहा है बहुत सालों से कि आप जा रहे फ्रिंजेस में, रूरल एरियाज में, डायलॉग्स में एंगेज कर रहे, बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोसेस है, इससे हम लोग कहीं हट रहे हैं। और आपको ये भी लगता है कि अगर ये जो हमारे जो प्रोसिनियम स्पेस है, इसको छोड़ के जो स्ट्रीट हो या फिर जंगल हो, खेती हो, दूसरे जो अल्टरनेटिव स्पेसेस है, उधर को अगर ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता तो अच्छा होता। तो एक्सप्लोरेशन की काम तो चल रहा है, बहुत सारे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन वो सेंटर में नहीं आ रहा, वो फोकस में नहीं आ रहा, और वो जो नए युवाएं हैं उनके जो करिकुलम है, जितना भी है उसमें भी उसका उतना रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो आपको क्या लगता है कि यही कारण है, और कोलैबोरेशन की दौर से इसको आगे लिया जा सके? जरूर। एक बहुत अच्छा बात असी सर ने कहा जी। अर्बन में हालांकि अभी ऑडियंस का बहुत सारा कमी दिखा गया, और ये जो थिएटर ओलंपिक की जो बात करते हैं दादा, मुझे भी थिएटर ओलंपिक में उड़ीसा से एक ही टीम मेरा ही नाटक लालपान आसाम में करने का मौका मिला। मैं हैरान हूँ, उससे पहले एक विदेश टीम था, साओ पाउलो से आया हुआ था। मुझे लगता कि उस दिन तो पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था। पता नहीं उड़िया नाटक होता है, पता नहीं वो लोग क्या सोचते हैं, तो उस दिन बहुत कम ही ऑडियंस हमको देखने के लिए आए। पता नहीं क्या सोच है, पता नहीं क्या इनका थॉट है कि शायद अगर हम यहाँ कुछ आए हैं तो कुछ तो तैयारी करके आए होंगे, कुछ तो बात कहेंगे, तो वो क्यों देखा नहीं जाता कि एक टीम जो नाटक एकदम इंटीरियर में खेलते हैं, अगर यहाँ तक आए हैं तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे टीम हैं जो गांव में करते हैं, हम क्यों यहाँ से निकल के आए? हम चाहते हैं कि एक ऐसा कोलैबोरेशन हो जो अपने स्तर पर, और एक कल्चरल एक्सचेंज तो हो, उसके साथ साथ हम देखें कि उसको क्या समस्या होती है मेरे यहाँ और आपके यहाँ। गांव में आप ले जाने के लिए जो
कहें मैं तो हम लोग खुश हैं कि हम लोग थिएटर करते हैं तो कम से कम 200 आदमी तो मिल जाता है देखने के लिए गांव में। अगर हम भुवनेश्वर में जाएं, रविंद्र मंडप में थिएटर करें, अगर वहां 10 आदमी मिले तो क्या नाटक करना है। और वो दूसरे दिन एक पेपर में छोटा सा कहीं कोना में पड़ा होगा, इतना छोटा सा, कि आज एक ऐसा नाटक हुआ। हम अगर बहुत बड़े मंच पे आए, हालांकि मैंने भी एजेंसी का पूर्वाश्री में और एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में भी मैंने एजेंसी का बहुत सारा फेस्टिवल, 1-2 फेस्टिवल किया हुआ है। वही हालत होता है, एजेंसी का कोई फेस्टिवल में आता ही नहीं है ऑडियंस। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि अर्बन में धीरे धीरे, जैसे कि दादा ने कहा कि रील देखना ज्यादा पसंद करते हैं और थिएटर में नहीं। तो मेरे जो उपभोक्ता हैं, मेरे जो कस्टमर हैं, मुझे जो देखते हैं, तो मेरे गांव में है। किसी को तो कहूंगा, कोई सुनने वाला होगा उसको मैं कहूंगा। बहुत अच्छे विद्वान मेरे सामने बैठे हैं, शूट टाइम में बैठे हैं। अगर मैं उनको कहता हूं कि सर मेरा ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और वो मोबाइल देखते रहते हैं, मुझे कोई आंसर भी नहीं देते, मुझे वो चाहिए, या फिर गांव का वो आदमी चाहिए। अगर मैं कुछ कहने के लिए आऊं तो वो बोले, बोलो बाबू बोलो, हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो कौन चाहिए? और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो थिएटर का रिफ्लेक्ट भी होता है गांव में। मुझे याद है, हमने एक प्ले किया हुआ था एक गांव में, और एक जो पिकड़ होता है दारू पी के आ गया, और हम लोग डायलॉग बोलते रहते हैं, उसको वो कॉपी कर रहा है और मजा ले रहा है ऑडियंस, उसको वो हंस रहे हैं, वो हमारा जो नकल कर रहा है उसको देख के हंस रहे हैं। हमने जैसे तैसे नाटक खत्म किया, स्टेज से उतरे, लाइट बंद हुआ, स्टेज से उतरे, और हमने कहा कि इस भूमि को हम नमस्कार करते हैं कि एक आपका कल्चर का, आपकी कहानी, आपका घर की बात बोल रहा है, और आप जो हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं और हंस रहे हैं। बहुत खुशी लगा कि आप इस तरह से आप ही के ऊपर हंसे, मेरे ऊपर नहीं, आप ही के ऊपर हंसे। तो एक तुरंत रिएक्शन हुआ, और कहीं ढूंढ ढांढ के उसको ऑडियंस ने पीट भी दिया। तो यही होता है, ये सपोर्ट होता है, और ये सपोर्ट नहीं होगा अगर आप अर्बन में नाटक करें। ये कलकत्ता में हम लोग करते हैं तो हमको सोचना पड़ता कि हम वहां जाएंगे और कुर्सी को दिखा के आएंगे। या कुछ ऑडियंस तो होंगे जो हमें देखेंगे, वो कहानी, वो किरदार, वो भले अगले साल हम आए ना आए, या फिर उसके अलावा कुछ और उसके बाद कुछ हम आए कि ना आए, लेकिन वो कहानी और वो पात्र और वो म्यूजिक, वो थिएटर आपके दिल में रहेगा जरूर। अच्छा करे तो अच्छा रहेगा, अगर बुरा करे तो बुरा रहेगा, लेकिन रहेगा जरूर। वहां नहीं होता है, उतने बड़े शहर में, उतने बड़े ऑडियंस में वो होता नहीं है। तो इसलिए कोलैबोरेट एकदम जरूरी है कि और मुझे तो लगता है कि अभी इस दौर आया है कि अगर आप शहर में करें तो शायद नाटक ना करें, अगर करें तो आप अपने अपने फैमिली मेंबर को बुला लें और 4-5-10 आदमी बैठ के वहां कर लें। या फिर अभी उड़ीसा में एक चला है, पता नहीं बंगाल में चलता कि नहीं चलता है, एक थिएटर का एपिसोड कर लेते हैं, और वो 1-1 मिनट का, 5-5 मिनट का एक एपिसोड रहता है, उसको रील जैसा मोबाइल में छोड़ते हैं, और उसको कहते थे कि दूसरा पार्ट अगले दिन 7 बजे। तो ये अभी थिएटर का स्तर ऐसे भी चला गया है, तो दुख लगता है। एक नाटक को तैयार करने के लिए कम से कम 4-5 महीना लगता है। वो कहानी ले, वो डेवलप करे, वो म्यूजिक करे, वो कोरस का काम करे, और 1 घंटा आके जो ऑडियंस बैठता है